guys, ito po ang Nathan Smith Vlog. May quick question po ako sa inyo guys. Ilan po ang mga planet sa ating solar system? 3, 2, 1. Tama kayo guys. 8 ang mga solar system sa atin. Ngayon naman, sino ang nagpangalan sa ating bansa? Si Lapu-Lapu o si Haring Pili? 3, 2, 1, 4. Si Haring Pili po guys. Ito po guys. Mahirap na to guys. Ilan po ang sa tingin nyo na hollow blocks para makagawang bahay? Hindi ko nga rin alam yan guys eh. Alam nyo? Siguro guys, parang 600,000 ng mga hollow blocks para makagawang bahay. Ito guys. Sa tingin nyo, ilan kaya ang mga angels ni God? 1, 2, 3. Yan nga guys, hindi ko rin alam. Pero isipan nyo pa rin yan guys. Hindi nyo alam. Siguro alam nyo o hindi. Ito guys, last na to na question. Sa tingin nyo, ilan yung buko na sa isang buko na tree? 1, 2, 3. Hindi ko nga rin alam guys eh. Sa tingin nyo, siguro mga 10 o 8 lang yan guys. Yung sa buko na tree. Kung alam nyo guys, like and subscribe. This is Nathan Smith Vlog. Like and subscribe. Kung nahanap nyo po guys ang video ko dyan, mag-like and subscribe na kayo. Saan din po guys mag-like and subscribe ko sa Nathan Smith Vlog. Saan din po guys magustuhan nyo yung mga vlogs ko. And this is that. Now, we all got today. Goodbye guys. Like and subscribe to Nathan Smith Vlog. Nathan Smith Vlog is on your cell phone. Like and subscribe if you see it. So, like and subscribe to Nathan Smith Vlog. Goodbye guys. Have a fun time on Nathan Smith Vlog. And please like and subscribe to Nathan Smith Vlog. Kasi guys, 41 lang yung subscribers ko. Kaya din guys, maging 1,000. Kasi alam nyo guys, para may tamang playboy na ako. Like and subscribe through Nathan Smith Vlog. That's all I got today. Goodbye guys. Have a fun time on Nathan Smith Vlog.